Hello mga padi-badi, kumusta? Mo din itong tirada. Karong adlaw, syempre naman ta dire, ato na lang yung sigad-sigaron ang panahon nga naa tagri sa may Malinaw Tago-Tago River. So unlock na siya, kumbaga open na sa kadaghanan na pwede na siya laagan sa mga turista nga sama nako ug sama ninyo. So sabay ko ninyo kay adto na to sa sulod nga nagaligo. Thanks lot. Og diri na ko nasaksihan mga padimadi nga nindot jud ay kayo ang Tago-Tago River, kay nindot kayo ang tubig unya tin-aw pa jud kayo ug mao di ay nga kadalain-lain nga lugar nga modayo diri ug mobiyahe diring dapita. Unya nindot kayo mga padimadi nga makita nimo nga mga bata ug mga batan-on ug mga ginikanan nga nagaligo diri ug ayaw mo kabala ka mga padimadi kay naa may ibabaw ug naapoy lalom nga pwede dito sa mga dagko ug pwede pud sa mga gagmay. Unya kay para sigurado gyud ta mga padimadi nangita jud og interbyuhon nga para makatubag sa ako mga pangutana. Para sa kuha diri gid sa Tago-Tago commended jud kay siya kay isa pa mga tao diri maayo kayo nya safety jud mo diri makaadto nya ang dalan pod nana pod siya dalan kay nabuhatan na pod siya dalan nya ang tubig tin-aw po kayong tubig. Og diring dapita mga padimadi diri jud nga side nga lalom jud kay para gyud ni sa mga dagko ug mga papa ug mga batan-on ug ayaw jud mo kabalaka mga padimadi kay bisan og naamoy gagmayng bata ug naamoy dagkong mga anak walay problema kay naatay mga lifeguard nga nakaabang sa inyo ha. Unya kay para sigurado gyud ta ug para sigurado gyud mo atong paistoryahon ang atong lifeguard karong adlaw. So mayong hapon sa imo sir, unsay pangalan ganimo? Edwin Impas, Posisyon ganato diri sir sa Malinaw, Barangay Malinaw, CBO sir. CBO. Unsay imong function diri sa bilang CBO diri sa Tago-Tago River? Magbantay lang sir, ug may in case of emergency kanang parehas anong may dili kay kabalo mo lang oy, mo na amo ang tabangon. Kuan ba jud nimo nga seguridad jud lalo na sa mga bata? Oh, mas safety jud sila sir, pero dili na mo sila kumpiyansaan dito sa lalom, diri lang sila sa mabaw-mabaw. Okay. Kay naman pud sa lalom, na pud sa mabaw. So, nagyud nakaplastar sir sa mabaw ug sa lalom, nagyud siya nakaplastar nga tao nga mga CBO. Sig na kay timbaya ug pasalamatan. Pasalamat na ko sa ko ang live-in nga si Geraldine Bacalsok Claraval. Og diri nga side mga padimadi nakita jud nato nga ang mga taong uban ning saka na unya pwede ra pud ka magdala og speaker unya magkanta-kanta ka ditong dapita pero ayaw mo kabala ka mga padimadi kay basta makauna lang mo booking diri na ay mga cottage nga available diri unya kay ang nakanindot mga padimadi kay overlooking dito sa baba dito sa sapa og sa among pag-abot mga padimadi mao jud ni ang available nga cottage diring dapita kay nakauli naman ang nagrenta og kailangan ninyo mo booking mga padimadi labi na og Sabado ug Domingo ang mahurot jud ni diri kay bisan paglaing adlaw mga padimadi daghan jud gihapon tao diri pero mas daghan jud og weekend nga mga ligo diri. Okay, mayong hapon sa inyong mga asa mo. Taga kuan, taga Lubo, Bilman. Pangalan niyo? Pangalan. JJ. Experience sa adlaw, first time nga diri. Ka kuan na sir, kaupat na sir, karon. Oh. So sa kaupat yun, unsa jud yung ma-recommended sa mga wala pa nakaani diri ba? Sa wala po nakaadto diri. Pangadto na mo para masulayan ninyo kung sa kanindot diri sa Tago-Tago. Mayong hapon dahil sa inyo ang tulo. Mayong hapon po, Harnel Mendez. Ang isa, Roldan de Mayaki. ang isa, Edwin Impas. seguridad bagyot ang mga katauhan rin lalo na sa mga kabatanon. Makasiguro gyud may nga seguridad kay amo pong gipaningkamutan sa mga pangsionaris uban sa mga barangay official nga paningkamutan po namo nga masipti po ang mga dayo, mga ligo ay dire tungod kay mao gyud na ang kuan gyud sa mga barangay official nga masipti gyud sila. Paningkamot pod mi nga unta nga ulambo pa gyud unta ang amo ang ipaningkamutan nga tourist spot diri sa Laak. From the start of Operation 3, wala ba yung mga nagugod na naituloy, lalo na kay sundo ng mga area? Sa pagsugod wala gyud hantod karon kaluyan pod sa Ginoo nga wala pod nahitabo. Paningkamutan po namo. Isip makan di walay kagrupo. Ba mo itimbaya o pasalamatan lalo na sa pagmugkaan ni resort? Dako pod mi kayo pasalamat labi na kang
Mayor Haniboy Libuangan iya yung gipaningkamutan nga makarsadahan po ni among tourist spot ug ikaduha po sa mga barangay official nga naningkamot ug mga barangay functionaries nga ma-develop jud ang maong Tago-Tago River. Og diri nila gipasabot og maayo sa katawhan ug sa atong mga viewers nga mga padimadi nga nindot kaayo diri ug ma-prove nila nga seguridad ang pag-ani sa mga turista. Unsa pa inyong gipaabot mga padimadi pagpabugnaw na diri?